Bog svima i dobrodošli u prvu kavicu u 2023. godini. Da bi ova godina bila dobra kao i prethodne, naravno da mora biti najpoznatiji gost kavice sa mnom. Njega nemam potrebu puno predstavljati. Ko za njega ne zna, u problemu je, rekla bih. To je naš Filip Ljubić. Dobrodošao. Koji intro, hvala lijepa. Zaslužio si. Hvala. Kako si mi? Super sam, odlično sam, lijepo sam se odmorio. 2 tjedna praznika, obitelj, vrijeme za sebe, baš mi trebalo. Prošle godine smo isto snimali kavicu u ovo vrijeme. Tvoj outfit je bio nešto drugačiji. Da li je to nekakva novogodišnja odluka da izlaš? Malo drugačiji? Pa mala razlika. Šilterica, tenisice, danas odijelo po mjeri vidim. Je to neki novi stil koji ćeš valjati? Da, sad ćemo napraviti da u Q svako mora doći, makar bio junior, student, mora dolaziti isključivo u dijelu. Vrijeme je bilo. Yeah. Pa ne, znaš šta, rasli smo mi nekakvih 50%, 40 nešto posto u odnosu na prošlu godinu. Ali mislim da smo stvarno ko firma jako sazreli kad se tiče nekih procesa. Puno smo radili na jako puno inicijativa, posložili smo se, skockali smo se, baš smo otišli na jedan novi level. Ko u nekom trenutku, znaš kad dijete navrši 14-15 godina, onda jedanput postane od djeteta odrasla osoba. Ne? I to se nama desilo u tih godinu dana, jako smo stvarno prozrelili se. I onda sam baš razmišljao kad sam došao, s obzirom da sam zadnji put bio u šilterici i sportskim hlačima, rekao idem baš nekak naglasiti tu neku transformaciju koju stvarno smo napravili, idem se sad obući sukladno tome. Neka si, lijepo izgledaš i dali smo neku svečanost početku godine. Ok, krenimo na stvar, s obzirom da si pripremili ste dosta toga na čemu se radilo, tako da je vrijeme da malo o tom popričamo. Prvo pitanje je vezano za kulturu. Mislim da ljudi naši, a i oni koji nas prate izvana, znaju da u to jako puno ulažemo u svim aspektima poslovanja organizacije. Pitanje za tebe je zašto je po tebi kultura toliko važna? Ne po tebi, po Q, po nama. Da, pa zapravo super pitanje za početak. Baš smo bili u Milanu na World Business Forumu i Carly Fiorina, koja se smatra jedna od najpoznatijih CEO-ova svih vremena, bilo je jako puno pametnih predavača, ali ona je stvarno bila od svih tih vrhunskih predavača, ona je bila i ne samo meni, nego većini publike najbolja. I ona je rekla, culture is the most important thing. I onda dobiš nekakvu potvrdu da sve ono što radiš, što vjeruješ, ima nekakvog smisla i izvan Q-a. I da, ja bih rekao da se ja kao CEO stvarno time bavim većinu svog vremena. Nisam onaj nekakav klasični CEO koji većinu gleda financijske izvješće i tako dalje, nego se bavim time. I mislim da je izuzetno važno i ono što je partner Dado, rekao više puta da sve ode go south, kako kažu Amerikanci, uvijek će, ako je dobra kultura, ako su ljudi ujedinjeni, ako stvarno vole jedni druge cijene, i nema problema ako neće overcomat. I to je nešto što je stvarno bitno, a i mi ko ljudi bi rekao da smo jednostavno tako i da su stvarno važno nam je da ljudi budu sretni, da budu zadovoljni, da budu ispunjeni. Ne bi nikad mogao biti vlasnik, osobno neke firme koja radi ne znam kak dobro, a da vidim da ljudi se ne razvijaju ko ljudi. Ne? Tako da bitno nam je to jako. Kad smo radili zapravo istraživanje, kad smo pitali naše ljude šta najviše vole, kultura je bila daleko najčešći odgovor. Naravno da je bilo i drugih, ali kultura se tu najviše isticala. Tako da nastavno na to je zapravo pitanje zašto nas klijenti vole. Jer evidentno da imamo sa njima dobar odnos. Pa isto tako smo i njih pitali i koji su se tu odgovori pokazali kao najistaknutijima. Pa da, mislim kad pričamo, ova kavica zapravo danas je namijenjena da pričamo o budućnosti. Ne? I to su sve neke stvari jako važne zato što su temelj za budućnost, za 2023. I puno smo vremena baš razmišljali zašto nas Q-mani vole, zašto nas klijenti vole. Onda smo gledali da nas jako puno klijenata voli baš zbog kulture. I puno nekakvih ozbiljnih, velikih svjetskih brendova, poput The Timesa i tak dalje, su rekli vi stvarno nama jeste inspiracija. I tu smo zapravo shvatili da to definitivno je jedna od naših glavnih oružja. S druge strane, ekspertiza. Mislim da najviše se od svega spominje baš reći ekspertiza. Jednostavno, klijenti znaju da smo stručni, poznati po vrhunskoj kvaliteti. To nije sales pitch, nego stvarno jesmo. Transparentni smo, isto jako ko ljudi, transparentni smo i u menadžmentu, i na nivou headova, leadova, na nivou developera, dizajnera i mislim da je to nešto klijenti jako cijene. I to su stvari koje moramo znati, biti svjesni su nam prednosti, koje moramo gajiti da bi znali na čemu ćemo uopće temeljiti strategiju za 2023. godinu. Mm-hmm. Sad slijedi jedno duboko pitanje. Koja je naša temeljna svrha? Znači naš core purpose?
Da, to je jako dobro pitanje jer na kraju svakog dana kad legneš u krevet, ako nemaš taj osjećaj da si nešto stvarno napravio, što je ono više od tebe, veće od tebe, onda osjećaš nekakvu prazninu. A s obzirom mi nismo ljudi koji volimo osjećati prazninu, mislim da imamo puno života i duha i to je nekako obilježje Q-a, onda smo baš pokušali prodati da vidimo zašto se mi udizimo ujutro, zašto toliko puno radimo, šta nas to veseli i tako dalje. I onda smo zapravo definirali nakon dugo mozganja i puno sastanaka da naš core purpose zašto postojimo je to build culture, relationship and teams that inspire others. I ta riječ inspire je nešto što stvarno nam je jako zazvonilo, jer što god radimo, pa evo recimo i ova emisija koju mi snimamo, koju većina, mislim, druge firme ne snimaju, isto na neki način radimo da neko vidi, da kaže, gle, mogli bi napraviti nešto slično. Lijepo je kad radiš nešto dovoljno dobro, da znaš da će nekoga druga potaknuti da napravi to isto. Na taj način se cijelo društvo razvija. Mm-hmm. Spomenuo si mi kad smo se pripremali da vam se na simpatičan način jedna ozbiljna firma iz Budimpešte javila sa porukom da smo ih inspirirali. Pa daj malo podijeli gledateljima da znaju o čemu se radi. Pa da, to je baš zanimljiv je tajming. Ne? Baš otkrijemo taj dio da zapravo sve što radimo na neki način stvarno želimo inspirirati i sebe međusobno, interno kolege i druge i tak dalje, i klijente i nekakvu konkurenciju potencijalnu. I onda kad smo došli do tog saznanja, Ivona koja je vodila cijeli taj proces, iskreno su došle suze na oči, rekla, ja tek sad shvaćam zašto ja toliko uopće volim ovaj tim. I u tom trenutku, tipa 24 sata nakon tog momenta kad smo uopće shvatili zapravo da je to ono što nas drajva, dođe neki fakat prekrasan mail iz Budimpešte od jedne vrlo ozbiljne firme, kako si rekla, gdje kaže njihov CEO i vlasnik da prati koliko može, s obzirom da dosta naših materijala je na hrvatskom i prati jako nas na društvenim mrežama, na YouTubeu i tako dalje. Kaže, nemaš uopće pojma koliko si mi promijenio život, bio sam vrlo blizu prodaje firme i onda gledam što vi radite i mislim si pa ne trebam se prodati nekom velikom da bi radio svjetske stvari, neću se prodati. I baš još duže vremena hoću ti napisati jedno osobno lijepo pismo i baš je to bilo dosta dirljivo kad vidiš da stvarno vjerojatno ima još i takvih. On se odlučio nakon možda godinu dana razmišljanja hoće, neće da tak nešto napravi i to je definitivno potvrda da radiš nešto dobro. Da, definitivno, jako lijepo. Nadam se da ćemo nastaviti inspirirati ljude. To je ideja. Koja je naša vizija onda? Da, vizija znači, tu smo jako puno se tu isto gledali, prestraživali ko šta razmišlja, u kojem smjeru želimo ići i tako dalje. I onda smo zapravo shvatili da želimo baš biti the premium partner. Ovaj the je dosta bitan jer želimo biti bolji od nekih drugih premium partnera. Naravno digital partner, jer smo takva vrsta firme. That drives transformation across the globe. Znači, želimo stvarno biti firma koja je inovativna, koja drajva nekakve i trendove, transformacije u bilo kojem industrija i da to bude globalno. Mm-hmm. Ok, znači imamo kulturu, imamo svrhu, imamo viziju i to zapravo je sve zaokruženo sa našim vrijednostima Move Fast, Do More i Be Kind, koje smo zapravo detektirali već prije nekog vremena i o njima smo dosta pričali. Jel imaš tu nešto nadodat? Generalno me zapravo zanima, mislim da je za vrijednosti kao i za sve ostalo bio nekakav sličan proces kako ste do toga došli, pa samo da mi malo o tome kažeš. Pa da mislim, to je dosta dobro naglasiti da te stvari kod nas nisu napisane od strane nekakvog marketing departmenta pa to se lijepo zvuči pa to stavimo, nego znači samo koliko to je zaživjelo unutar firme i koliko to ljudi znaju. Jer, na primjer, sad za core purpose i za hrpu neke stvari o kojima danas pričamo, nevjerojatno koliko smo uložili tu truda, sastanaka, radionica, koliko čovjek dana je otišlo da bi uopće rješavali neke upitnike, neke testove. I za vrijednosti također, od pitanja da je Q film, kakav bi film bio, koji film bi bio, da je Q životinja, kakva bi životinja bila. I one su sve stvarno direktna, izderivirane direktno, ono što stvarno mi jesmo. Znači, to nije napisano umjetno, nego stvarno iz nas je proizašlo, iz tima, iz ljudi, iz onoga što mi stvarno iskreno propagiramo, ajmo reći. To potvrđujem apsolutno da je autentično. To je nešto čime nas Ivona često opisuje svakako. Da. Ok, sad smo prošli ovaj nekakav lijepi uvod. Sljedeći korak su nam nekakvi izazovi. Dakle, iznjedrili ste krajem godine 13 izazova, ako se ne varam. Mene sad zanima tko je sudjelovao zapravo u detektiranju i na kraju dana adresiranju, da ste vi njih sumirali i došli nama s njima, odnosno dana zapravo cijeloj firmi. Pa da mislim, Q brzo jako raste. Mi smo narasli skoro 10 puta u zadnjih nekakvih 5-6 godina i normalno da tu onda ima jako puno hrpa problema, ne? I brzo rasteš. U svakoj firmi ima problema i onda smo išli gledati koji su to neke glavne stvari s kojima se mi susrećemo, na koje trebamo obratiti pozornost. I napravili smo 5 cjelodnevnih sastanaka sa core timom
i management sam sa sobom. I došli smo do 13 problema koji su se više manje cijelo vrijeme vrtili kod svih grupa s kojima smo razgovarali. I ono što je mene osobno jako tu ugodno iznenadilo, kad sam vidio zapravo i unutar managementa i unutar core tima više manje ljudi razmišljaju isto, da prepoznaju probleme koji su glavni, da ih prioritiziraju po nekakvom istom redoslijedu. Znači nije bilo nekakve velike razlike između, ne znam, i mene, ili Dade, ili Herija, ili Vedrana, ili Gorana, isto tako na core timu. Više manje smo bili vrlo ujedinjeni oko toga što su nam glavne neke stvari koje trebamo rješavati i na čemu trebamo raditi. Super. Ok, ali ja bi se samo tu nadovezala, s obzirom da je u to bio uključen core team koji se sastoji od direktora i headova. Input za neke stvari su zapravo došli njima od ljudi, što znači jasno. da je posredno na neki način i dobar dio firme, skoro većina firme sudjelovala u tome. Tako da je to je onda još bolja stvar kad zapravo na razini od 300 plus ljudi razmišljamo dosta isto. Ok, definitivno danas nemamo vremena da prođemo svaki od 13 izazova, inače bi ovdje sjedili 2 sata, to nije poanta, ali ja bi se svakako dotakla bar 3 neka izazova da ti malo meni nešto više o tome kažeš. Dakle, za početak brzi rast. Pa da, mislim, ne bi sad ulazio preduboko u to, imamo dokument koji ćemo sutra objaviti, znači u sljedećih 24 sata dobit ćete dokument na, ne znam, nekih 80 stranica gdje je jako puno truda uloženo, gdje smo pokušali što bolje objasniti transparentno koji su nekakvi oni problemi s kojima se suočavamo i target i tako dalje. Tako da sad vrlo kratko, da, brzi rast je nešto što stalno čuješ na hodniku. Zašto firma toliko brzo raste, da li treba toliko brzo rast. To je našem DNA-u. Znači, to smo mi, neko ko ne može pratiti taj tempo, kog to smeta, jednostavno nismo dobar fit. Mi jesmo po naravi jednostavno takvi da kad nam dođe neka velika svjetska firma i kaže treba nam taj projekt, iako je rok kratak, mi ćemo reći može. Bacit ćemo se na tu priliku i nećemo je propustiti. I to je nešto što smo jednostavno shvatili s godinama da to nećemo mijenjati. Tako dugo dok tržište raste kako raste, tržište kao IT tržište, mi ćemo sigurno tu imati takve neke ambicije koje imamo. Ne rastemo zapravo mi zbog rasta. Nama nikad nije bio cilj sad imati firmu od 1000 ljudi. Nije nam bio nikad ni cilj imati možda firmu od 300 ljudi pa smo to prešli. Nego jednostavno smo thrill is in the chase. Jednostavno volimo tu igru i to je nekakav tempo koji nam paše. Ok, što se tiče recesije. Neminovno je, priča se o tome jako puno, pa bi ja voljela da ipak malo danas se i oko toga osvrneš. Pa da, recesija je dosta veliki problem. Mislim da tek zapravo polako ćemo početi svi više osjećati da stvarno svijet ide u nekakvu dublju recesiju. Danas je da ona neće trajati preduboko. Mislim da nemamo više one uvjete koje smo imali za neku duboku recesiju kao što je to bilo 2008. 2009. kad je stvarno bio potop. Međutim, da problema na tržištu svjetskog kapitala ima sigurno. Puno firmi jednostavno je došlo u probleme i to se vidi. Nama osobno nije isto više kao što je bilo prije, teže nego što je bilo prije. Moramo više raditi, moramo više zasukati rukave. I onda smo gledali kako se boriti protiv te recesije. Isto tako u dokumentu ima više informacija, ali ukratko, znači tražimo tržišta gdje je recesija po defaultu manja, kao što recimo Bliski istok gdje nema energetske krize. Tražimo tržišta gdje je jak dolar, to su i Amerika i Bliski istok. Super što smo na Bliskom istoku stvarno uspjeli tipa u Saudijskoj Arabiji koja je najbrže rastuća zemlja trenutno tog dijela svijeta uhvatiti 2 top klijenta. Čak su nam rekli tamo, kad sam bio s njihovim ministrom za investicije, rekao je on u čemu je caka, te 2 firme s kojima vi radite, one su san svakog lokalnog poduzetnika s vezama da radi s njima. Kako ste ih uspjeli, kako radite s njima? Rekao, gle, ne znam. Jednostavno smo došli tu, trudili smo se, najbolje što možemo, malo smo vjerojatno imali sreće. Ne? Treća stvar, mislim da smo jako dobri u outboundu, znači mi radimo outbound sales, znači dobri smo u tome da se mi javljamo firmama, da smo proaktivni, to nam dosta dobro ide. I četvrto, radimo sa velikim firmama. Znači neke firme koje su radile sa startupima, čije su client base su bili startupi koji su sad ostali bez financiranja, to je sigurno puno veći udarac nego na nas koji ipak imamo malo stabilni client base. Ali da nećemo se lagati da će sljedeća godina biti challenging za sve, pa tako sigurno i za nas, sigurno hoće. Ok, i zadnji izazov, korporativni mindset, dakle rekao si već svi moramo dolaziti u odjelima, vrijedi za muške, ti si danas primjerom pokazao. Šta je još taj korporativni mindset? Da, ne bi da moramo dolaziti u odjelima, ali da, ovo je zgodna parabola što se tiče samog mene, kak sam bio obučen sad i kak si primijetila zadnji put sa šiltericom. Pa da, mislim, mi više nismo onaj mali gliser koji vidi priliku pa ga samo zakrenemo na pučini pa se vratimo, nego neću reći da smo tanker, nismo ni to, moramo biti realni, ali jesmo nekakav brod koji kad hoće zakrenuti kurs, ipak postoji cijeli proces kako se to radi. Ne? Tako da
Puno ljudi dalje u Q ima mindset onoma dobro, budemo se dogovorili, lako ćemo, budemo ovaj projekt mimo procesa, ali znači sve postoje procesi, za sve postoje pravila, moramo stvarno biti vrlo disciplinirani. I vidi se da jednostavno više nismo ona agilna, brza firma kao što smo bili, ali opet s druge strane, naravno, tu ima jako puno svojih prednosti. U duši mi ćemo uvijek biti poduzetnički, mindset ćemo uvijek imati sigurno. Tako da se nikad ne bojim da ćemo mi prasti nekakvu hladnu korporativnu kulturu gdje će ljudi biti jedni s drugima na vi i tako dalje. Bit ćemo uvijek nešto drugo, sigurno. Ali da ljudi moraju biti svjesni da smo brod koji treba imati vremena da se zakrene, sigurno da. Super. Za ovu godinu ste nam pripremili 20 targeta, 10 business targeta, 10 tech. Definitivno ne ulazimo u svaki od njih, nemamo vremena za to, ali dokument stiže sutra gdje je sve lijepo objašnjeno, tako da svakako pročitajte i normalno javljajte se ako ima nekih pitanja ili neudomica. Ono što bi ja istaknula je cilj, odnosno target više utilizacije, efikasnosti, odnosno produktivnosti. Ako sam ja dobro shvatila s ovim što si rekao kad smo pričali o izazovu tog brzog rasta, nije plan da zapošljavamo jednako kao što smo zapošljavali u 2022. Odnosno plan je da zapošljavamo manje, a da dignemo utilizaciju, odnosno efikasnost, odnosno produktivnost. Pa evo, samo bi malo da mi to pojasniš. Znači, iza tih nekih analiza koje su stvarno jako detaljne, baš postoje sati rada i Vilima, i Gorana, i cijelog tog financijskog tima, i Marina i tako dalje, smo zapravo zaključili da ove godine rast bio 44%, sljedeće godine bi trebao biti 43%. To je sadašnjim brojkama. Situacija u svijetu je takva da je dosta nepredvidivo. Ne? To je ono što se sad čini realno. Tako da rast bi trebao ostati isti, međutim malo smo promijenili strategiju, bit će sigurno s obzirom na situaciju u svijetu manje zapošljavanja novih ljudi, što ne znači da ćemo prestati zapošljavati, ali to ćemo smanjiti, ali ćemo se više fokusirati na, kako si rekla, znači na utilizaciju, na produktivnost, na efikasnost, na neko interno uređenje. Da se malo tu posložimo, da budemo brži, da budemo efikasniji. Ok, hvala ti. Imamo novosti po pitanju organizacijske strukture. Dakle, svašta se mijenjalo, usklađivalo. Imamo direktore sad zapravo u oba dijela organizacije. Sutra, da. Tako da eto, molim te da nam to malo objasniš. Pa da, znači imamo layer, ajmo reći da počnemo s nekakvim managementom, klasična organizacija, pa onda ispod toga imamo layer direktora, to je ta nova struktura koja počinje od sutra, to je pripremamo već x mjeseci, možda pola godine. Onda ispod toga su headovi, onda leadovi i onda svi ostali. I onda, naravno, iznad toga je nekakav board na koji smo zapravo jako ponosni s obzirom da u boardu stvarno imamo top ljudi, ja bih rekao, bez nekakvog pretjerivanja da nam u boardu sjede jedno od najsposobnijih, najboljih menadžera Europe. I oni isto daju jedan veliki, važni doprinos cijeloj toj priči. Management, direktori i headovi zajedno čine core team kojim se dosta bavimo. To i sama znaš, ti si član core tima, da svako core timu ima svog personal coacha, jako puno na tome radimo. Ono što ćemo ove godine dodati da direktori sami imaju business coacheve, znači te neke ljude koje smo kupili koji su stvarno top of the tops. Ja osobno bar ne znam bolje, ne znam pametnije. Ti ljudi će na tjednom nivou raditi 1 na 1 sa svim direktorima. Taj direktori budu bolji i profesionalci, i bolji ljudi, i bolji šefovi, bolji lideri i tako dalje. Znači sad će biti 11 direktora. Mi već jesmo imali 4 direktora u produkciji. Sad je plan da se proširi i na biznis dio organizacije. To je novi naziv za, kako smo to kolokvijalno zvali, non-prod, ali to definitivno ukidamo, tako da imamo production i business direktore. Ok, sad smo spomenuli management board, taj business coaching. Dosta se ulaže u edukaciju ljudi, to nije ništa novo, to je definitivno modus. Što je s ostatkom onda organizacije po pitanju edukacije? Pa da, mislim, edukacijske budžete smo dosta povećali, oni su sad dosta veći. Naravno, s obzirom na i krizu koja dolazi i tako dalje, morali smo biti pažljivi da zaštitimo naravno interes firme, odnosno interes svih nas koji radimo u firmi, da ne ugrozimo tekuće poslovanje, likvidnost i tako dalje. Smo dali maksimalno koliko smo mogli, povećamo edukacijske budžete. Također smo dosta agresivniji išli sa nekakvim edukacijama ove godine prema ljudima. A isto tako sami benefiti koje smo sad pustili prije Božića, rekao bi da u ovo doba kad druge firme smanjuju benefiti, mi smo dosta to digli. Slušali smo ljudi su rekli ne, super je imati nekakav Netflix pretplat i tako dalje, dajte nam neke financijske benefite s obzirom na inflaciju i tako dalje. I tu smo stvarno išli maksimalno koliko smo mogli, tako da rekao bi da su ti benefiti isto jako dobri. S obzirom na okolnosti koliko možemo, tu smo se stvarno maksimalno rastegnuli, bih rekao. Ok, konkretan i jasan kao i uvijek. Ja bih sad voljela da mi za kraj zapravo sumiraš strategiju kao takvu.
Dakle, da u jednoj zapravo rečenici probaš objasniti koja je onda to strategija za 2023. godinu. Pa da, mislim, strategija je jako jednostavna. Mi imamo tih 13 očitih challenge s kojima se susrećemo, ima ih naravno i puno više, međutim tih 13 su baš challenge za koje smo se ujedinjeno suglasili da je nešto na čemu moramo raditi, na čemu se već sad radi vrlo ozbiljno. Znači, ako tih 13 challenge-a fokusiramo se na njih i rješavamo ih i riješimo većinu njih, imamo 20 targeta, kao što se rekla. Ako te targete ostvarimo, znači s jedne strane challenge, s druge strane targete, onda smo ostvarili plan za ovu godinu i onda ćemo reći ova godina je stvarno bila dobra i uspješna. To govorimo o ovoj godini. Za budućnost imamo svoju viziju, imamo svoj core purpose koji nas ganja, međutim mi nećemo nikad raditi nekakve dugoročne detaljne planove za 2025. 2026. zato što u našem, pogotovo biznisu, kao što je rekao Eisenhower, pa se to prepisivalo i Napoleonu i puno ljudi uspješnih Ja to vojskovođa. iskreno prepisujem tebi. Aha, da. Sad već. Znaš onda kaj ću reći, ne? A to je da je plan is nothing, planning is everything. Tako da evo, puno planiramo i tako dalje, ali challenge s jedne strane i s druge strane target, ako se ostvare, onda, kako se kaže u narodu, onda smo na konju. Super. Hvala ti na svemu. Hvala tebi kad si me opet pozvala u kavicu. Definitivno ćeš biti pozvan opet, to znaš i sam. Hvala. I gledateljima naravno hvala što su nas pratili i vidimo se sljedeći mjesec u sljedećoj epizodi. Bok ljudi.